দার্জিলিং পাহাড়ে ইলেকট্রিক চুল্লি শ্মশানঘাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো। এদিন পুজো অর্চনা করে এই শ্মশানঘাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকরি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন আগেই এই শ্মশানঘাটের শিলান্যাস করা হলেও কোনো এক অজানা কারণে মাঝপথেই তার কাজ থমকে যায়। দীপেন ঠাকরি জানান, দার্জিলিং পুরসভা ও জিটিএর সম্মিলিত প্রয়াসে পুনরায় এই বৈদ্যুতিক চুল্লি শ্মশানঘাট তৈরির প্রকৃত কাজ শুরু হয়। মোট 3.5 লক্ষ টাকা ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। খুব শীঘ্রই শ্মশানঘাটের কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে জানান তিনি। এই শ্মশানঘাট নির্মাণ হয়ে গেলে হিন্দুদের দাহ কার্য সৎকারের জন্য অনেক সময় সাশ্রয় হবে। स्टेट गवर्नमेंट और एक यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन था, उनके साथ में कोलैबोरेशन में एक ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन कारणवश उन लोगों का कोऑर्डिनेशन में थोड़ा इश्यूज हुआ, उसके बाद में फिर इसको बंद करना पड़ा। और अब हमारे बोर्ड आने के बाद हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिए थे कि इसको हम शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमको ये ज़रूरत है दार्जिलिंग में। तो इसलिए हमने ये शुरू भी किया और ये हम स्टेट गवर्नमेंट को और हमारे जीटीए अध्यक्ष को और साथ ही हमारे सूडा और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक एक्शन लेके हमको ये एक सुविधाजनक एक